কেউ টাকা জমিয়েছিলেন মেয়ের বিয়ের জন্য, আবার কেউ টাকা জমিয়েছিলেন স্বামীর চিকিৎসার জন্য। ভবিষ্যৎ সুরক্ষার নামে ৩০-৩৫ কোটি টাকার তছরূপ প্রতারিত হলেন সাধারণ মানুষেরা। হুগলির মগরা থানার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া এলাকায় চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। আর্থিক প্রতারণার শিকার অসংখ্য অসহায় মানুষ, যার কারণে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এলাকায়। ঘটনা সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকালে প্রতারিতরা জানতে পারেন প্রতারণার শিকার হয়েছেন তারা। প্রতারিত ব্যক্তিরা থানা এবং স্থানীয় ফাঁড়িতে অভিযোগ জানাতে আসেন। অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন বাঁশবেড়িয়া বোড়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা সাবির আনসারি, যিনি দীর্ঘদিন ধরে একটি বেসরকারি সঞ্চয় প্রকল্প বা ফান্ডের নামে এলাকাবাসীদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাবির আনসারি সাধারণ মানুষকে নিরাপদ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিস্তিতে টাকা জমা রাখতে উদ্বুদ্ধ করেন। তার এই ফাঁদে পা দেন এলাকার বহু মানুষ। क्या पड़ोसी हैं, बगल वाले पीछे गली में हम रहते हैं। अच्छा। बोले कुछ मदद कीजिए, हम बाद में जैसे मेरा झमेला हटता है आपका रिटर्न दे देंगे, बिना मतलब बेनिफिट का। हम पड़ोसी के नाते मदद किए और उसके बाद बोले कि हम कोई स्लिप कोई कागज नहीं रखे, उनसे मांगे भी नहीं। जैसे सब आदमी पैसा देता है और कोई स्लिप लेता है, प्रूफ लेता है, हम बोले कि चलो पड़ोसी हैं कहाँ जाएंगे। कितना दी थी आप? और 3 लाख रुपया हम विदेश से मैंने मदद के लिए कागज देख लीजिए। ये 2 तारीख को मैंने रिसेंटली पैसा आया हुआ है, मेरे हस्बैंड भेजे हुए हैं। और उसके बाद बोले थे 5 लाख 10 लाख हमसे मांगे थे। हम बोले उतना सकान नहीं है मेरा पास, जितना सकान है। जमा नहीं की थी आप, पड़ोसी के नाते दी थी? हाँ दिए थे। आपका विदेश इशरत परवीन। স্থানীয়দের দাবি, এই ফান্ডে জমা টাকার পরিমাণ আনুমানিক 30 থেকে 35 কোটি টাকা। তাকে এলাকায় গত কয়েকদিন ধরে আর দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ করে ওই ব্যক্তি কেন গা ঢাকা দিলেন? যারা টাকা জমা দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে আতঙ্ক তাড়া করতে থাকে। তার ফলে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ফান্ডে টাকা জমানো ব্যক্তিরা বুঝতে পারেন তারা প্রতারণার শিকার হয়েছেন। বিপদে পড়েছেন অসহায় মানুষ। का बहुत जिम्मेदार आदमी है, बहुत दिन से हम फंड चलाते हैं। हम आप लोग को कुछ गलत नहीं करेंगे, लेके भागे हुए के नहीं, लेकिन लेके भागे। मेरा 2 लाख था। 2 लाख? हाँ आता? हाँ फिक्स था 90,000, 90,000 और 18,000। 90,000 एक जगह था, 18,000 एक था, एक जगह था। बाकी डेली 100 का था खाता मेरा। दोबारा आए थे तो आप उनसे मिली थी? नहीं, हम नहीं जाने सके, हमको तबीयत खराब था मेरा, हम नहीं जाने सके। लेकिन और कोई गया था। आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग जैसे हो उनको बुलाइए, और हम लोग हम घर में काम करते हैं। তারা অল্প অল্প করে এই ফান্ডে টাকা জমিয়েছেন। একবারে তারা অনেকগুলি টাকার মুখ দেখতে পারবেন সেই আশাতে। কেউ স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই জমানো টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবেন, স্বামীর চিকিৎসা করাবেন এবং জীবনের শেষ ভরসা হিসেবে জমানো এই অর্থ ফান্ডে রেখে দিয়েছিলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি পালিয়ে গিয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই কান্নায় ভেঙে পড়ে বহু অসহায় মানুষ। कितना पैसा रखी है? भीख मांगत लानी 200 रुपया रोज जमा कर लानी। 200 रुपया? हमारे 1 महीना ओभरे हो गलो, पूछ गले हमर पैसा। पूछ गए? पूछ गले हमर पैसा बता आजावा कालावा पछुआ ऐसे करत रहलन। क्या नाम? আমার নাম সোনম। অভিযোগকারীদের দাবি, এর আগেও একাধিকবার সাবির এলাকা ছেড়ে পালিয়েছিল। পরে লুকিয়ে বাড়ি ফিরে এসে সোমবার একটি বৈঠক ডাকার আশ্বাস দেন, কিন্তু সেই বৈঠকের আগে সে আবার উধাও হয়ে যায় এলাকা থেকে। প্রতারণার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষুব্ধ জনতা প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। থানায় অভিযোগ জানানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ বিক্ষুব্ধদের আশ্বস্ত করেছে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খুঁজে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। ইতিমধ্যেই নিখোঁজ অভিযুক্তের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান শুরু মগরা থানার পুলিশের। প্রতারিতরা চাইছেন প্রশাসন তাদের টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুক। साबिर भी आप बहुत भरोसेमंद है, सब कोई बोलता था। मेरा आदमी इंतकाल कर गए तो मैं उनका ही पैसा लाकर रखे 2.5 लाख रुपया कि हम खुद पैसा भरेगा तो मेरा बच्चा पढ़ रहा है, आगे चल को कोई काम करेगा। लेकिन 21 तारीख को रात में वो गायब हो गए। तो सब कोई नेता बोलिए चाहे कोई भी बोलिए, सब बोल रहा था कि आएंगे सबर था। उस दिन आए, हम लोग शनिवार को गए, अच्छा से बात किए कि बनी हम सबका पैसा देंगे, तुम लोग निराश मत हो। लेकिन हम लोग बोले भैया भरोसा है आप पे, आप दे दीजिएगा।
आप जानते हैं मेरा हालात? तो बोले हाँ तेरा हालात हम जानते हैं, तेरा आदमी नहीं, हम तेरे को पैसा आगे देंगे, सोमवार को मीटिंग है हम देंगे, लेकिन सोमवार को क्या रविवार को ही हम सुन रहे हैं तू गायब है। রাজেশ দেবনাথের রিপোর্ট, নিউজ নোম্যান্সল্যান্ড, হুগলি। মোবাইলের জগতে আজও সবার সেরা চিরশ্রী মোবাইল। যে কোনো কোম্পানির মোবাইলের জন্য আসুন, আমাদের এখানে রয়েছে খুব সহজে ফাইন্যান্সের মাধ্যমে মোবাইল কেনার সুবিধা রয়েছে। পুরনো ফোনের বদলে নতুন ফোন নেওয়ার সুযোগ। এখন এই সুবিধা পাবেন আমাদের বনগাঁ এবং চাঁদপাড়া দুটি শোরুমে। চিরশ্রী মোবাইল, যশোহর রোড, বনগাঁ ও চাঁদপাড়া পাটপট্টি মোড়। ফোন নাম্বার 8336957050 এবং 9932486511।